بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ بدلے کی آگ، روس کا امریکہ اور یوکرین پر خونی تابڑ توڑ حملہ، روس کا یوکرین کے 4 علاقوں پر قبضہ، سمندری جنگ شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بریکنگ نیوز کے مطابق بدلے کی آگ، روس کا امریکہ پر خونی حملے شروع ہو گئے، روس کا یوکرین کے 4 علاقوں پر قبضہ، سمندری جنگ شروع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو روس اور یوکرین مسلسل 9 مہینے سے آمنے سامنے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ایسی جنگ کے بعد روس اور یوکرین کی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور آگے کچھ مہینوں تک یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ روس کے یوکرین پر مزید حملے کا بھی امکان ہے اور مزید 2 سے 3 مہینوں تک یہ جنگ چل سکتی ہے، جس سے دنیا کے بدلنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا دعویٰ ہے کہ مغربی طاقتیں اتحاد کو روس کو گھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو مشرقی یورپ میں اپنی فوجی سرگرمیاں بند کر دے۔ نیٹو روس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے رکن ممالک کی ایک بہت چھوٹی تعداد کی روس کے ساتھ مشترکہ سرحدیں ہیں اور یہ ایک دفاعی اتحاد ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یوکرین کی سرحد پر روسی فوجوں کی موجودہ تشکیل روس کے سیکیورٹی مطالبات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روس کا کہنا ہے کہ ان علاقوں سے ان فوج کے انخلا چاہتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ روس کو حملہ کرنے کی سنگین قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ امریکہ نے لڑائی کے لیے تیار 8500 فوجیوں کو فوری تعیناتی کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکہ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ ان فوجیوں کو اسی صورت میں بھیجا جائے گا اگر نیٹو بھی اپنے فوری طور پر تعینات کیے جانے والے ریپڈ رسپانس دستوں کو تیار رہنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید فوجی کشیدگی کی صورت میں روسی حکومت کو اقتصادی اور سیاسی طور پر بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا ہے کہ برطانیہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ اتحادیوں کو پابندیوں سمیت فوری طور پر جوابی رد عمل کا نفاذ کرنا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ یوکرین پر یورپی رہنماؤں کے ساتھ مکمل اتفاق ہے، لیکن مختلف ممالک کی جانب سے پیش کردہ حمایت میں اختلاف ضرور موجود ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کے لیے تقریباً 90 ٹن کی مہلک امداد بھیجی ہے، جس میں گولہ بارود شامل ہیں، جبکہ برطانیہ یوکرین کو کم فاصلے تک مار کرنے والے ٹینک شکن میزائل بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹو کے کچھ ارکان جن میں ڈنمارک، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈ شامل ہیں، مشرقی یورپ میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ کو سبق سکھائے گا۔ روس اور یوکرین جنگ میں ایک انتہائی شدت آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ روس نے کہا ہے کہ اب امریکہ کے اینڈ کا وقت آ گیا کیونکہ امریکہ اس جنگ میں گھس گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ یہ جان لے کہ کسی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن کے اعلان سے اس تنازع میں ایک تیسرے ملک کو گھسیٹنے کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ لانگ رینج میزائل یوکرینی صدر کو فوری طور پر موجود دشمن کو نشانہ مدد فراہم کریں گے۔ یاد رہے اس سے قبل امریکہ یہ ہتھیار فراہم کرنے کے بارے میں راضی نہیں تھا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ یوکرین انہیں روس کے اندر اپنے اہداف کے خلاف استعمال کر سکتا ہے، لیکن اب امریکہ کا کہنا ہے کہ کییو نے اسے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہتھیاروں کی یہ امداد یوکرین کو روس کے ساتھ مذاکرات میں بہتر پوزیشن فراہم کریں گی اور اس تنازع کا ایک سفارتی حل تلاش کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ڈونباس میں جاری جنگ میں روس کی جانب سے شدید فوجی قوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یوکرین کی فوج شکایت کرتی ہے کہ ان کے پاس فائر پاور کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ GPS سے چلنے والے یہ راکٹ روسی نظام کے بارے میں ہیں، انہیں دوبارہ لوڈ کرنا بہت آسان ہے، جیسا کہ ان سے واضح ہوتا ہے کہ تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ امریکہ اور یوکرین کے حکام اس بارے میں پہلے ہی تفصیلی بات چیت
कर रहे होंगे, उन्हें कैसे और कब इस्तेमाल करना है। यूक्रेन अब उनको अहदाफ को निशाना बना सकेगा जो फिल वक्त इसकी पहुंच से दूर हैं, मसलन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, रसद के मराकज़। और वो रूस तो बिखान इन्होंने डोंबास में यूक्रेनी फौजियों को मुश्किल से दो चार कर रखा है। वाइट हाउस का मज़ीद कहना था कि उन्होंने इराकी यूक्रेनी सदर की यकीन दहानी के बारे में फराहम करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। ये हथियार रूस के अंदर मौजूद अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को वो रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहे जिनसे रूस पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने भी अमेरिकी नेटवर्क न्यूज़ मैक्स के साथ एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा है कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि रूस के अंदर क्या हो रहा है, हम सिर्फ यूक्रेन में अपने इलाकों में दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन क्रेमलिन के तर्जुमान दमिस्त्री पेस्कोव का कहना है कि रूस यूक्रेन सदर के बारे में यकीन नहीं रखता। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एतबार करने के लिए हमें कीव की जानिब से वादों की पासदारी का तजर्बा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकी ऐलान के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारा मानना है कि अमेरिका बराह रास्त जानबूझकर जल्दी पर तेल छिड़के का काम कर रहा है। वाइट हाउस हकाम के मुताबिक ये रॉकेट यूक्रेन को भेजे जाने वाले $700 मिलियन के इमदादी पैकेज का सबसे अहम हिस्सा हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से अमेरिका की जानिब से फौजी इमदाद का ये 11वां पैकेज है, जिसमें हेलीकॉप्टर, एंटी टैंक हथियार, गाड़ियाँ और स्पेयर पार्ट शामिल हैं। दूसरी जानिब यूक्रेन के मशरकी शहर में जारी लड़ाई शहर के इंतजामिया के सरबराह का कहना है कि शहर का सिर्फ 20% हिस्सा ही यूक्रेनी अफवाज के कंट्रोल में है। रूसी अफवाज की जानिब से इस शहर की एक मुकम्मल केमिकल फैक्ट्री में हमले के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर पागलपन का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा है कि हम पनाहगाहों में आम शहरी हैं और इनकी तादाद अच्छी खासी है, लेकिन यह दूसरा अजस्टॉल नहीं हो रहा क्योंकि इन प्लांट की ज़मीन एक बड़ा शहर है जो कि आज़ोस में ऐसा नहीं था। इसके अलावा रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म बोरिस बेसोगोफ ने रशियन टीवी को कहा है कि यूक्रेनी जंग के दौरान जिजास नामी लेज़र हथियार का प्रोटोटाइप इस्तेमाल किया गया, जिसने सिर्फ 5 सेकंड में यूक्रेन के ड्रोन को 5 किलोमीटर के फासले पर गिरा डाला। इसके अलावा रूस के इस नए लेज़र हथियार से पहले पीरस्वीड नामी एक लेज़र सिस्टम में ईजाद किया गया था, जिसका नाम ज़माने कदीम के बंदूक के नाम पर रखा गया था और उसे खला में सेटेलाइट को निशाना बनाने और ज़मीन पर तलवार जमा करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अगर पैरास्वीड अंदा करने की सलाहियत रखता है तो लेज़र हथियारों की जदीद किस्म टारगेट को तबाह कर सकती है। ताहम अमेरिकी महकमा दिफा के एहलकार का कहना है कि उन्होंने अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं देखा जिससे तस्दीक हो कि रूस ने यूक्रेन में लेज़र हथियार इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस के दावे का तमस्कुर है उसका मुआवजा इन मुवाफ़िकुल फितरत हथियारों से किया जो नाज़ी जर्मनी के मुताबिक दूसरी आलमी जंग के दौरान तैयार किए जा रहे थे। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा जैसे ये वाज़ेह हो रहा है कि जंग जीतने के इम्कानात रूस कम हो रहे हैं, वैसे ही रूस की जानिब से ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हथियार ना ले गया जो जंग के नतीजे को बदलने की सलाहियत रखता है।